मरादारी चारुका मरागश बेजाना शुमे मेहमानदार नसीम यूसुफ शुमारा वशत का उम्मीद के शुमा वशो आबादे मरादारी चारुका अंचू के माशुमा जाने सरपदे के यूनाइटेड नेशन अमुक रोज या के आइए वती वती रोचा अस्ता दारकबा मरुचि हम अमीर एदायक रोची दारक बुगाएं से मई के अस्ते पेरे से आज़ादी या के सहाफत आज़ादी म्यान इस्तेमानी रोच दारक बुगाएं ये रोचे चुनहा यूनाइटेड नेशन है ये रोचानी दारक मोल मुराद आमिर सिंह के अर्चवड़े आरांदे या के अर्चवड़े कमी ही या अर्चवड़े जेड़ा के हस्ते हस्ता आ देमा आरक बेबा वाहानी शर्री के हस्ते गेश्तरा शर कनक बेबा आज़ादी सहाफत बाबता 1991 यक मरागश से टहिनक बुता निमीबिया हा आउदा के हस्ते सहाफत आज़ादी बाबता गबता 1991 पद जनरल असेंबलिया 1992 से या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलिया एक हस्ते करारदाद मंजूर बुता के से मई पा आज़ादी सहाफत वास्ता दारक भी ताकि सहाफ़ी मर्दम के हस्ता चाहे हा पेरेसा बिबा या के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हा बिबा आवती के हस्ते मामला आता ना जेड़ाहाना आमिर रोचा दरंगाज बिकना बुगुशा या के आयक रोच ये बड़ा मुकम्मल बेदारा ए रोचे दरगता सहाफत अच्छी सहाफी रसांगदार अच्छी मेगुमा सियादी दारों के मर्दम मेगुमा अमरादारी कनगा हाँ मैं स्टेडियो हसाड़ियाँ वादा मेगुमा रजाक सरबाजी वजह मैं न्यूज़ एडिटरी और देम पदेम वश न्यूज़ के इस्तेमाल शे होस्ट हैं माशमारो तिमारागशा वाशत कने दोमी मेहमान वाजा अनीफ दिलमुराद मेगुमा अमरादारी कनेगा न्यूज़ एडिटरी वश न्यूज़ शुमारा वाशत कने मारागशा माँ बिंदात कनी वाजा रजाक सरबाजी छे के आज़ाद सहाफत गप कनक बोगा चूँकि से मई आमिर रोश दरगता यूनाइटेड नेशन निमगची दारक बीते अमुक साल दारक बीते अमुक जिता जिताएं थी माची दारक बीते ए रोश दरगता सहाफत बाबत गप कनक भी माँ कहते होती जुस्ता ग्वंड कने शुमारा जुस कनक लूटें के मरुची मीडिया आज़ाद है मीडिया बेचार तो गोश्त कने मशरूत आज़ादी मीडिया हस्ते भले बाजे जहाँ चो तख्ती जतगनते के म गोश्त कने के अवदा दाखिल बैग अंचे गुना है कि मैं दे म बाजे साफिया ने मिसाल इब्रतना के मिसालम मैं दे में म चिंचो नाम बिगड़े चिंचो कालम निगारा ने चिंचो साफिया ने सहाफत आज़ादी चुना गप बाज बिते के मीडिया आज़ादे सहाफत आज़ादे भले इशिया उमूमन एपम चारक नबी के मशरूत टॉपिका ने सरा मशरूत सरहाला ने सरा सहाफत बिल्कुल आज़ादी इशिया इस शक ने इसते भले तो कुत ना कने कि अर्श टॉपिक वाजा रज़ाक सरबाजी के माँ आज़ादी सहाफत ता ज़रूरत कुत ना कना आमा कुजा अड़ांदा बाजी अड़ान दस्ता के बलूचिस्तान हम तो बेचारे या वजीरिस्तान तो बेचारे अगर वस्तगे रोचा ना के काकोला वाकया बिता तो आइए मिसाला बिजीर के अंगता साफिया ना या के मीडिया या अंगतक के रिपोर्ट अतकगा बाज जा आया दारक बह गया अंचे रिपोर्ट दे मात के जिक्के रोचा बाज साफिया ना के काकोला अगर रिपोर्टिंग कनक लूटता गुड़ा आया ना नेश्तगे ओ आ लातिश्ता मसित्ता चेर बित्तगा लातिश्ता दिगे जा चेर बित्तगा नी अगर तो हमें पेम शुआस बेकने गुड़ा बाजे सरहाल तरह गिंदगा काया के आउदा रहोगा ती पाद दारक भी या के तई खलम दारक भी या के तई जिंदे मुने काज से पेश बेते सरहाला आवेद केस्ते ये बड़ी बाजे जेड़ा जंजाल अस्तामा आनी बाबता दिन तरह गपकने जी अनीफ शुमाई बाबता चीव शे आज़ाद सहाफत वालता सहाफत बारे वाज़े चीज़ें रज़ाक जाना गिश्ता और माँ एक अपंगो 100% इत्तफाक़ दारा के एक मशरूत बुनियादी ये सरा ये चीज़ें आज़ादी या चीज़ें लिमिटेशंस के अस्ता या रस्तगा भले सहाफत वादे के मर्दम चारते सहाफत के अस्ते अगर सहाफत यकी वश की ईमानदाराना अवाले अगर कासे सहाफत बिकनते या माँ मुल्क तो का सहाफत आज़ाद कनक बिविते मुल्क तो का सहाफत आज़ाद बाज जगह नहीं पमिश का सहाफत है तो का गिंदे के करप्शन गिंदगा कहते अगर सहाफत आज़ाद बीतते वो आज़ाद सहाफत जोस्ते मतलब वजह निडरे सहाफत वजह शुमा करप्शन के गब्जा गुड़ा करप्शन के हस्ते बाजी इदारा के हस्ते सक बाज आराब शुतगा करप्शन तो कशुतगा मागा यो का आज़ादी सहाफत का पबकनी शुमे आला आज़ादी सहाफत बाबता बेचा आज़ादी सहाफत मर्दम बाज जगह ये वड़ा डिस्कस करते या कि वो ऐसे क्या ये स्टेट कंट्रोल करते ना हम रियासत के हस्ते ये ताबे बीतने के तो चुशबे का
چش مکان یہ حد تک شد کنے یہ حد تک شد کت نہ کنے بھلے اگر صحافت تو کا یہ چیز مبیاں اور حکومت بھی بیچاری ہمارا ریاست بھی بیچاری کہ صحافت ہوتی ایک پیشے اور راستیہ دیما کاری باید راستیہ آرگا دیما آرگا چھے آد آرگ مبیتے دومی نیم گا ایشے کہ ہمیں پابندیاں نہیں باوجود بھی دنیا تو کا بازیں چوشے صحافی پیدا بتا ہو استا بھی انگا تک کہ آیا نام کشتا ہو آیا انچے انٹروز زورتگا آیا انچے رپورٹنگ کتگا کہ آیا ہمارا ریاستہ نہیں پالیسی تک چینج کرائنے گا جو سے ایک دبا ہوا ہے نہیں رپورٹنا جی واجہ آنی تنبرا شمی گپا ما گوندار ہیں دا ای وعدہ میگما لینے سرا واجہ مظہر عباس موجود ہیں لینے سرا سینئر صحافی مظہر عباس صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ. جی جناب آج جس طریقے سے دن منایا جا رہا ہے آزاد صحافت کا آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا میڈیا آزاد ہے؟ دیکھیے آزاد ہونے کا مطلب ہمیں سمجھنا پڑے گا. اگر ہم صرف حکومت کے پر تنقید کو آزادی کہتے ہیں اپوزیشن اور حکومت کی دونوں کوریج ہو جائے اس کو آزادی کہتے ہیں تو شاید ہمارا میڈیا خاصا آزاد ہے. اس معاملے میں ہم تنقید بھی بھرپور انداز میں کرتے ہیں اور تعریف بھی بھرپور انداز میں کرتے ہیں اور اپوزیشن کو بھی کوریج دیتے ہیں. لیکن آزاد میڈیا کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا. صحافی بنیادی طور پہ آج بھی پابند نظر آتا ہے. اس پہ آج بھی اس قسم کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کھلے ذہن کے ساتھ نہ رپورٹنگ کر سکتا ہے اور نہ رپورٹ بھیج سکتا ہے. تو اس لیے اس کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سلیکٹو فریڈم آف دا پریس ہے. یعنی اگر آپ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ریئیکشن نہیں ہوتا. اگر آپ بہت کچھ اور اپنی حدود کراس کرتے ہیں تو شاید تھوڑا بہت ریئیکشن ہو جاتا ہے. لیکن جو دباؤ ہے صحافیوں پہ یا اخبارات پہ یا چینلز کے اوپر وہ صرف ایک طرف سے نہیں ہے. مختلف جو ہے ذریعوں سے ان پر دباؤ آتا ہے جس کی بنا پہ وہ آزادانہ انداز میں رپورٹنگ آج بھی نہیں کر سکتے. جی مظہر عباس صاحب اس دن کے مناسبت سے آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک سلیکٹو وے آف صحافت ہے آزادی صحافت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو سلیکٹو وے ہے اس کو ہم بالکل آزاد اور خود مختار نہیں کر سکتے؟ دیکھیے ایک تو چیز ہوتی ہے کہ صحافت ذمہ داری سے کرنا وہ تو بہت چاہے صحافت آزاد ہو یا نہ ہو وہ تو ایک جرنلسٹ کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے رپورٹنگ جو ہے وہ انتہائی ذمہ داری سے کرنی ہے اور ایک چیز اس کی ذمہ داری خود اس صحافی کے اوپر ہوتی ہے جو رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی آزادی حاصل نہیں ہے تو پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے خطرناک ترین ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے خاص طور سے رپورٹنگ کے حوالے سے. جی جی آپ بلوچستان اٹھا لیں آپ پاٹا اٹھا لیں کراچی لے لیں آپ پاکستان کے مختلف اور بھی شہروں کو لے لیں تو جہاں جو بھی پریشر گروپس ہوتے ہیں ان کا پریشر جو ہے وہ اخبارات کو یا چینل کے اوپر آتا ہے. پھر مارکیٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کا پریشر آ جاتا ہے. شاید کچھ پریشر دنیا کے اور ممالک میں بھی ہوں لیکن ہمارے یہاں اس چیز کو زیادہ محسوس کیا جاتا ہے اور ہم اس حوالے سے خاص طور پہ جن علاقوں کی میں نے نشاندہی کی اس میں صحافی خاصے دباؤ کے تحت کام کرتے ہیں اور نہ صرف ورکنگ جرنلسٹ دباؤ کے تحت کام کرتے ہیں جو لوگ ڈیسک پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ بھی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور جو شاید ایڈیٹر یا مالکان ہیں ان پر بھی دباؤ ہوتا ہے مختلف طریقے سے چاہے وہ حکومتی دباؤ ہو یا کسی پریشر گروپ کا دباؤ ہو وہ دباؤ کا شکار رہتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو کانسیپٹ آف فریڈم آف دا پریس ہے شاید ہم ابھی تک اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. جی اب میں اس کو کس طریقے سے کامیاب ہوں گے ہم اپنے ایکچوئل وہ جو وے ہے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پریشر واقعی میں موجود ہے اس پریشر کو کم کرنے کے لیے اس کو اور کم کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے بہت ساری آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں بہت سارے پریس میں دوسرے جو آرگنائزیشن ہے وہاں پہ آرگنائزیشن مل کر کام کرتی ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بالکل احتیاط بننا چاہیے میڈیا کا جس سے یہ چیزیں اور کم ہو جائیں پریشر کم ہو جائے؟ جب تک تمام میڈیا کے اسٹیک ہولڈر ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے جس میں مالکان بھی شامل ہیں جس میں ورکنگ جرنلسٹ بھی شامل ہیں جس میں ایڈیٹر کے ڈائریکٹر نیوز بھی شامل ہیں اخبارات اور چینل کے جب تک سارے اسٹیک ہولڈر ایک جگہ بیٹھ کر اس چیز کو ریلائز نہیں کریں گے ان چیزوں کو اور ایک مشترکہ لائحہ بندی بنائیں گے جب تک یہ
समझते हैं अगर मीडिया पाकिस्तान में आज़ाद हो तो उस आज़ादी का वो ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे? मैं सवाल जरा रिपीट करेंगे? कहने का मकसद ये है कि अगर मीडिया पाकिस्तान में ज़्यादा आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो, आप नहीं समझते मीडिया में लोग जो बैठे हुए हों वो सहाफ़त का मीडिया का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते? इसीलिए मैंने ये बात की कि जब सारे मीडिया स्टेक होल्डर्स एक जगह बैठेंगे तो इन सारी जो उसके पॉजिटिव्स हैं, उसके नेगेटिव्स हैं, इन सब पे बात होगी और कोई मुश्तरका एक लाइन ऑफ एक्शन बनानी पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास करना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म का भी एहसास करना पड़ेगा और इन दबाव का किस तरह मुकाबला करना चाहिए उस पर भी जब एक मुश्तरका लाएमल होगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होगा और उससे उस प्रेशर को निपटने के लिए एक जॉइंट जो है वो एक्शन भी सामने होगा। तो प्रेशर ग्रुप जो है उनको भी एहसास होगा कि अगर हमने किसी मीडिया को टारगेट किया तो तमाम मीडिया उसके लिए खड़ा हो जाएगा। जब तक ये फीलिंग क्रॉस द बोर्ड नहीं जाएगी, जब तक ये फीलिंग हुकूमत को भी और प्रेशर ग्रुप्स को भी नहीं जाएगी, तब तक शायद हम इस मसले को हल ना कर सकें। जी मजहर अब्बास साहब, आप नहीं समझते कि जब तक ये स्टेक होल्डर, क्योंकि पता ना चले कि ये स्टेक होल्डर कब आपस में बैठेंगे, अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, तो क्या हमेशा रिपोर्टर, कैमरामैन या कि जो बाहर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको मारा जाएगा, सरेआम उनकी कत्ल की जाएगी? देखिए, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि उसमें बहुत से वाकयात ऐसे हुए हैं जो इतने सालों में कत्ल हुए लोग, बहुत से वाकयात ऐसे हुए हैं कि जिसमें इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं कि उनके जाती मसले थे, वो किसी से जो है पुरानी दुश्मनी निकल आई। इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं कि सहाफियों ने अपने पेशेवराना जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, उसके दौरान उनको टारगेट किया गया। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पता चला कि वो उनका कोई जाती मसला था, उन्होंने कोई इस तरह की खबर दी थी जो हम किसी ब्लैकमेलिंग के उसमें ला सकते हैं। इस तरह की बहुत सी इल्जामात लगते रहे हैं और आपको पता है कि सहाफियों में करप्शन का रुझान भी बहुत बढ़ गया है, उसको रोकने की भी जरूरत है। तो जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी उस वक्त तक शायद हम इस मसले का हल ना निकाल सकें और जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ते रहे। जी मजहर अब्बास साहब, इन शॉर्ट आप एक कानूनी तरमीम है 18th अमेंडमेंट में जो 19A जो शिक शामिल की गई है, थोड़ी सी लेजिस्लेटिव हम गए हैं, लेकिन मजहर अब्बास साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी बोलिए। जो 18th अमेंडमेंट में 19A जो शिक शामिल की गई है, ये थोड़ी सी कानूनी तरमीम है, लेकिन इसमें मीडिया के फवायद के बारे में उसमें कुछ कहा गया है। आप नहीं समझते कि ये एक डेवलपमेंट है? देखिए, चीजों की जिस तरह पैपरा जब बनी थी तो बहुत से लोगों ने कहा था कि इसके बड़े फवायद हैं, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि इसके नुकसान बहुत हैं। इसको क्योंकि मुख्तलिफ हुकूमतें अपने अपने अंदाज में इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है, जिसकी तारीफ वाज़ेह नहीं है। कौमी मफाद है, नजरिया पाकिस्तान है, इन जुमलों के ऊपर बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए इन चीजों की वजाहत जरूरी है। अभी 18वीं तरमीम हुई है, अभी तो जो सूबों को इख्तियार जाने थे उसी पर इख्तलाफात शुरू हो गए। हालांकि सबने 10 महीने तक मिलकर ये सारी तरमीम की वजारतें जब सूबों को जाने लगी तो फिर विफाक की तरफ से एतराज़ात आने शुरू हो गए। तो ये जो चीजें हैं इसको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है हमने इस मुल्क में जो भी कवानीन बनाए हैं वो बगैर सोचे समझे बनाए हैं। जी मजहर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मेगुमा मजहर अब्बास वाजा मौजूदा गप कनगाहा बाज़ गप कनगाहा करप्शन बाबत गप कनगाहा सरकार बाबत गप कनगाहा मीडिया शुमाची उसी बाबत हाँ करप्शन हवाले के गप कनगे हम गिंद गए के साफत है तुका लाते बचे साफत है तुका बास चीज मारा चारक कबा के बाजे ने साफी ने मीडिया ग्रुप पर सियादी हमदारा ताल्लुकेदार दुराई साफी काउंट बनते पता यक किस्म के करप्शन हस्ते में चारे नहीं के ब्लैकमेलिंग करना न्यूज़ है मामला था देखिए मामला था ना चुंडू पिंड मोरे बेकना बुआरंते जी जी पता यक्की हस्ते के ए करप्शन आची मा गिंदे नहीं ए करप्शन आची आ नजरियाती करप्शन ज्यादा खतरनाक है के मां साफती हल्के ने तुका गिंदे नहीं के भलाई भलाई इदारे मैं करा के साफती अगर आ एक जागे करप्शन कंते आप सद कलदारा बल्कि कंती आ इंचो या कम्युनिटी या कौम या मुल्क या
इच्छो ज्यादा तावान नदन थे जी रजा सर मा तई गप्पा कंटिन्यू कने ब्रेक की वादबुता मरादानी चारुका वादबुता कसानी वादिया मा महतल बे महतले पद मैं गुमामरा दारी बिकने